सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि जो उनका ख़ानदान है उनको हम इंसाफ दिलवाएं, और इंसाफ दिलवाने के लिए इसलिए कि ये वाक़या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुकूमत के आखिरी दिनों में हुआ था, मगर चीफ मिनिस्टर साहब मेरे साथ मौजूद है। मुझे बताया गया कि उन आखिरी दिनों में सख्ती से हदायत किया गया कि फिलफौर लोगों को पकड़ें। जो मुतालबा था या आपकी प्रेस क्लब की तरफ से या ख़ानदान की तरफ से कि JIT बने, और जिस तरीके से वो JIT बनना चाहिए वो भी हुआ। लेकिन आज जब मैं यहाँ पहुँचा मुझे बताया गया कि जिस तरीके से उम्मीद था कि इस केस पे प्रोग्रेस होगा वैसे नहीं हुआ है, और काफ़ी सवालात बनते हैं। उम्मीद है कि अब जो SP साहब जो यहाँ का पोस्ट हो चुका है, और जो इंटरम हुकूमत है, जो ना सिर्फ उनके वज़ीर मगर जो ब्यूरोक्रेट, उनको अंदाज़ा होना चाहिए कि हम क्यों चाहते हैं कि अब ये जल्द से जल्द हमें इंसाफ दिलवाया जाए। शायद हमारा कराची में जो ऑफिसेस लगे हैं वो किसी और सूबे से आए हैं तो उनको शायद अंदाज़ा ना हो, मगर पूरा सिंध का मुतालबा है कि जान मोहम्मद महर साहब को इंसाफ दिया जाए। और मुझे बहुत दुख हुआ, तकलीफ़ हुआ कि मैं इतने दिन बाद आ रहा हूँ ताज़ियत करने के लिए इनके ख़ानदान के साथ, और आज भी इनकी ऐसी शिकायतें हैं जो नहीं होने चाहिए। उम्मीद है कि जो हमारा इंटरम वज़ीर बन चुके हैं, जो वज़ीर आला साहब मकबूल बाकर साहब ख़ुद इधर ना सिर्फ तशरीफ़ ले आएंगे मगर इस केस का ख़ुद पीछा करेंगे, और हम सबको इंसाफ दिलवाया जाएगा। जो आज पुलिस अफसरान से थोड़ा बहुत हमारा इंटरेक्शन हुआ है, मुझे उम्मीद तो है कि वो पूरा कोशिश करेंगे, मगर जैसे अगर कोई JIT बना है और इतना बड़ा लेवल का एक ऐसा कदम उठाया गया है, तो मेरा ख्याल में इस इशू को एक ज़्यादा प्रायोरिटी होना चाहिए इंटरम हुकूमत की तरफ से। और इस इशू सिंध का जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है उससे जुड़ा हुआ है। जो हमारा कच्चा में जो हमारे बहादुर पुलिस ऑफिसर्स काफ़ी अरसे से लड़ते आ रहे हैं, जान भी कुर्बान, शहादत भी कबूल कर रहे हैं, इसमें उनको पूरा पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए, पूरा इंतज़ामिया का सपोर्ट चाहिए, पूरा हुकूमत को सपोर्ट चाहिए, ताकि हम इस मसला को हल कर सकें। अगर अमेरिका के जो हथियार हैं जो अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल किए जाते थे दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए, अब वो अगर असला दहशतगर्दों के पास पहुँचे हैं और सिर्फ पख्तूनख्वा के दहशतगर्दों के पास नहीं मगर हमारा कच्चा में भी पहुँच चुके हैं, तो अंदाज़ा होना चाहिए कि कितने खौफनाक खान साहब का जो पॉलिसी था और उसका जो असरात वो कितने खौफनाक हैं। इस इशू को अगर सही तरीके से मुकाबला ना किया जाए तो हर जो क्राइम है, ना सिर्फ मर्डर के मगर जैसे किडनैपिंग के क्राइम्स हैं या चोरी करने के क्राइम्स हैं या जो पेटी क्राइम से लेके बड़े क्राइम्स हैं, वो सब ना सिर्फ हमारे सूबे में या कच्चे के इर्द गिर्द मगर दूसरे सूबे में और पूरा पाकिस्तान का असर होगा।
بہتر یہ ہے کہ جب مسئلہ کو آپ ہیڈ آن لیتے ہیں اور اس کو صحیح طریقے سے ارلی سٹیجز میں ڈیل کرتے ہو تو پھر وہ آپ اس کو روک سکتے اس سے پہلے کہ وہ بڑھتے ہوئے اور اس کا پورا پاکستان پہ نقصان ہو. کیونکہ جہاں تک جان محمد ماہر صاحب کا کیس ہے وہاں ہم پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف خاندان کے ساتھ تو ضرور مگر ہمارے جو پریس کلب پہ پریس کے ساتھی ہیں ان سب کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور تب تک کھڑے ہیں تب تک ہمیں ہم سب کو انصاف نہ دیا جائے. یہ بتائے گا 15 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے. آپ جو ابھی بات کر رہے ہیں لائن اینڈ آرڈر کی 15 سال میں آپ کی کیا کارکردگی رہی ہے؟ کچے میں نہ صرف جان محمد شہید کے قاتل بیٹھے ہوئے چھپے ہوئے درجنوں مغوی ہیں وہاں پہ, کیوں نہیں پاک فوج کو بلایا جاتا ایک بھرپور آپریشن کرنے کے لیے جب آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ جدید اسلحہ ان کے پاس موجود ہے؟ آپ کا بہت شکریہ. آپ بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کا 15 سال حکومت رہا ہے اور مجھے یاد ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن 15 سال پہلے ادھر سے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے برسی کے لیے جاتے تھے تو ہم سب اکٹھا ہو کے قافلہ میں کی صورت میں جاتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں کچے سے ریڈ ہو. مجھے یاد ہے کہ یہ 15 سال میں ہم کس جگہ پہ شروع ہوئے تھے کہ ہمارے شہریوں کا خون کا ہولی کھیلا جا رہا تھا. دہشت گردی کا پختونخوا سے کراچی تک آپ سب کو نظر آ رہا تھا اور تب ہی افسوس کے ساتھ پاکستان کے حکمران اور سیاستدان میں ایک آسٹرچ پالیٹکس کا عادت ہے کہ وہ اپنا جو آسٹرچ پالیٹکس تو ہے وہ انگریزی کا ایک کہاوت ہے کہ جو آسٹرچ اپنا وہ سر چھپاتا ہے اور ان کو اندازہ نہیں ہے کہ چیزیں ان کے ارد گرد کتنے برے ہوتے جا رہے ہیں. اور تب بھی صرف ایک پیپلز پارٹی تھا جو کہتا تھا کہ ان دہشت گردوں کو آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا. یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف سے آپ مدد کرو اور دوسری طرف سے آپ بیانات دو. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا پالیسی یہ تھا, شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ان سب کو, جب کسی مرد سیاستدان میں ہمت نہیں تھا, آنکھوں کے آنکھیں ڈال کر لڑکاتی. جب وہ پہنچی, دہشت گردی کا واقعہ ہوا. آج تک پاکستان کا سب سے بڑا 200 سے زیادہ جو شہید ہوئے کارساز کا واقعہ, اس کے باوجود شہید محترمہ بینظیر بھٹو پیچھے نہیں ہٹی اس ایشو کو کے لیے, دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ جدوجہد کرتی رہی. اور وہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھا جس نے تمام سٹیک ہولڈرز کو, پاکستان کے قوم کو ان کے خلاف اکٹھے کیے اور الحمدللہ ہم نے نہ صرف ان کا مقابلہ کیا مگر مقابلہ کر کے ان کا جیسے کہتے ہیں کہ بیک بون توڑ دیا تھا. جو کڈنیپنگ کا رینسم تھا ہمارا نہ صرف پورا ملک میں اثر ہوگا لیکن اس لیے کہ ہمارا حکومت یہاں صوبے سندھ میں تھا, تقریباً ختم ہو چکا تھا. پیٹی کرائمز جو تھا وہ بھی بہت زیادہ کنٹرول ہو چکا تھا. اب کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے, چاہے وہ مذہبی دہشت گردی ہو, چاہے وہ ہمارا کچا کے دہشت گرد ہو, چاہے وہی کڈنیپنگ یا کرمنل کے لوگ ہو, وہ نہ صرف یہاں, چاہے وہ بلوچستان ہو, جنوبی پنجاب ہو, پختونخوا ہو, وہ پھر سے اپنے سر اٹھا رہے ہیں. وہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ جو پالیسی جس کا میں ذکر کر رہا تھا اس میں عمل درآمد نہیں ہوا. وہ نیشنل ایکشن پلان جس کے لیے ہم نے جدوجہد کیا, آپ کو یاد ہوگا تب بھی 2014 کے آپریشن سے پہلے تمام سیاسی جماعتیں کہہ رہے تھے کہ ان سے بات چیت کیا جائے, ان سے ڈائلاگ کیا جائے, ان سے دوستی کی جائے. اور ایک ہی پاکستان پیپلز پارٹی تھا جو کہتا تھا آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا, آپ کو ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش کرنا پڑے گا, ورنہ ان پر آپ قابو نہیں ہوں گے. اب دو چیزیں ہوئیں ہیں.
ایک تو جو महंगाई کا सुनामी, बेरोजगारी, गुर्बत का जो मुआशी बहरान का सिलसिला है, उसकी वजह से क्राइम मुल्क भर में बढ़ता जा रहा है, और दूसरी तरफ जो हमारा सेल्फ सैबोटाजिंग नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो खान साहब ने इतने सालों का मेहनत को चंद दिनों में ख़राब कर दिया। जब अफ़गान हुकूमत नया बन रहा था तो उस वक्त इसने पाकिस्तान के बॉर्डर्स ना सिर्फ उन शहरियों के लिए चले, सालेम वालों को तो बनता है, पूरी दुनिया में ऐसे होता है, मगर वो दहशतगर्द जो उनके जेलों से फरार होके यहाँ आए, उनको आबाद करने का प्लान बनाया था। क्या जो जनरल फैज़ साहब था और जो इमरान खान साहब था, या जो भी इस प्लान में इन्वॉल्व थे, इनको ये अंदाज़ा नहीं था कि अगर वो साबिक TTP, साबिक अल-कायदा को मेरा फाटा के इलाके में फिर से आबाद करेंगे तो कितना देर लगेगा उनको हमारा कराची पहुंचने तक? क्या उनको अंदाज़ा नहीं था कि जो APS का वाक़या के बाद पाकिस्तान के बहादुर जो ऑफिसर्स थे, जो शहादत कबूल करके इनको नॉर्थ वज़ीरिस्तान से भगाया था, क्या उनको अंदाज़ा नहीं था कि वो वापस आके उसी फौज पे हमला करना शुरू कर देंगे? अब इस रियासत में ये कैसे मुमकिन हो कि हम शहादतें दें, पाकिस्तान के शहरी शहादतें दें, पाकिस्तान की क़यादत शहादतें दें, पाकिस्तान की फ़ौज शहादतें दे, पाकिस्तान की पुलिस शहादतें दे, हम वो काम करें जो नेटो अफगानिस्तान में नहीं कर सके, हम पाकिस्तान में दहशतगर्दों को हरवाएं और चंद दिनों और 2-3 शख्स ये फैसला कर सके कि कौम के दुश्मन को वो माफ़ कर सकते हैं पार्लियामान से पूछे बगैर, अवाम से पूछे बगैर। अगर आप ऐसे काम करेंगे तो फिर ये मसले होंगे जैसे आजकल चित्राल में हो रहा है, ये मसले होंगे जैसे हमारे यहाँ कच्चे, चाहे आप इधर रहते हो या आप जनूबी पंजाब में रहते हो या आप बलूचिस्तान में रहते हो, ऐसे ही होगा। मैं चाहता हूँ कि अब जो पुराना तरीका है इस मुल्क का चलाने का वो छोड़ा जाए। हम अपने शहरियों के साथ, अपने अवाम के साथ, अपने रियासत के साथ, अपने शोधा के साथ इंसाफ करें, और जो लोग इस गलत फैसले में इन्वॉल्व थे, अगर वो सियासतदान, तो पाकिस्तान के अवाम उनसे एहतसाब करेंगे, हम उनका एहतसाब करेंगे। अगर वो किसी और इदारा में थे तो वो इदारा, आप उन लोगों का एहतसाब करो कि ये कैसे हुआ और कैसे हुआ कि मेरा और आपका दुश्मनों को, पाकिस्तान के दुश्मनों को, पाकिस्तान की रियासत के दुश्मनों को एक बार फिर अगर पाकिस्तान में मुसल्लत किया गया तो इसके पीछे एक कहानी है, और पाकिस्तान के अवाम का हक है, शहीदों के ख़ानदानों का हक है कि उनको बताया जाए, उनको पता हो कि ये जो दहशतगर्द हैं, इनके वापस आने के जो इसके पीछे जो कहानी है अब खुलना चाहिए। सलीम साहब, आपने खुद गुर्बत और बेरोजगार की बात की। जब अगस्त में मुद्दत पूरी हुई, पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी, उसके बाद एक फिर से पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, उसके बाद आपने देखा कि अब बिजली के बिलों में आवाम के ऊपर पहाड़ गिराया गया। लोग जो है वो भारी बिलों की वजह से परेशान हो गए, जो भारी बिल हो गए, जमा नहीं करवाए गए। अब कार्रवाइयाँ करके उनके खिलाफ FIR दाखिल की जा रही है, मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। क्या मैं समझता हूँ कि एक बहुत अफसोस की सूरत हाल बन रहा है। एक तरफ तो मईशत इतने बुरे हालात में है, महंगाई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, जिसका वजह से सब चीज़ों पे असर हो रहा है, यहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर पे असर हो रहा है। और तो एक तो आप लोगों को तकलीफ़ में आपकी पॉलिसीज़ की वजह से, कि आपका तो कसूर नहीं है कि इमरान खान ने फैसला कर दिया कि नहीं, हमने IMF नहीं मानना, आपका तो ये कसूर नहीं है। अब उसका बोझ आपने उठाना है, हम सब ने उठाना है। आपका कसूर नहीं है कि हमारा हुकूमत 6 महीने लगे हमें ये फैसला करने के लिए, नहीं हमने वापस IMF का जो डील है, जो हमने सैलाब के जो दौरान पता नहीं छोड़ा था, वो हमारा कसूर नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद में जो फैसले होते हैं उनका एक कॉन्सिक्वेंस होता है, और कॉन्सिक्वेंस को अफसोस के साथ अवाम को भुगतना पड़ रहा है। और अब वो कहते हैं ना कि एक तरफ तो जुल्म हुआ है और उस जुल्म के ऊपर जुल्म हो रहा है। अब बिजली का बिल अगर ऊपर हो रहा है तो इसलिए कि एक तो
جو یہ unresponsibly اپنے انٹرنیشنل کمیونٹیز کے ساتھ انٹرنیشنل ادارے کے ساتھ انگیج کیے. دوسرے وہ کہتے ہیں چوری. یہ چوری کا ڈیفینیشن آپ کو کرنا پڑے گا. مجھے لگتا ہے کہ چوری وہ کر رہے ہیں کہ جہاں سے یہ بجلی بنتا ہے, چاہے وہ بلوچستان ہو, چاہے وہ ہمارے یہاں ہو, چاہے وہ پختونخوا کا ہائیڈل منصوبے ہوں, کو تو پروفٹس ہی نہیں نہ پروفٹس دیا جائے, نہ اپنا ریسورس کی فائدہ, مطلب ان کی اپنی ریسورس کی وجہ سے سستا بجلی ملے. آپ کو تو سب سے کم سستا بجلی ملنا چاہیے. تھر پارکر تو یہاں ہے, تھر پارکر کا کول یہاں سے آتا ہے, مگر میں سندھ حکومت کی طرف سے سبسڈی دلوا کے اس گاؤں کو ان کا بجلی کا بل کور کر دیتے ہیں. ایکچولی آپ کا آئین کیا کہتا ہے؟ آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ جہاں وہ ریسورس میں موجود ہے پہلے ان کا حق ہے, پھر اس کے بعد وہ باقی جگہوں کو بیچیں. ایک تو جو ہم اپنا آئین پہ عمل درآمد نہیں کر سکے تو اس کا نقصان اس طریقے سے, چاہے وہ سندھ کی گیس ہو یا بلوچستان کی گیس ہو, وہاں کے عوام پہ ایک اثر ہوا ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ مہنگا LNG خریدو اور جو آپ کا سستا گیس ہے ہمیں وہ تو دور دور تک پہنچانا ہے. تو اس ناانصافی کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے. جب تک ہم اس ناانصافی کو ایڈریس نہیں کریں گے تب تک آپ اس بجلی کا مسئلہ کو ایڈریس نہیں کر سکیں. میں سمجھتا ہوں اس کا فائدہ ہوگا کہ آپ اس کو ایڈریس کریں, جن کا حق ہے پہلے ان کو ملے اور پھر یہ آگے ہم اس کو استعمال کریں. تیسرا جو بجلی کا بل آتا ہے, چلے IMF کہتا ہے کہ ہم نے پرائس پہ ایک طریقے سے چلنا ہے, لیکن IMF یہ نہیں کرتے ہیں کہ جہاں آپ بجلی دے بھی نہیں رہے ہو, مطلب 18 گھنٹے کی بجلی نہیں ہے اور بجلی کا بل ایسے آتا ہے کہ آپ نے پتہ نہیں 24 گھنٹے بجلی چلائی ہے, تو چوری کیا آپ کر رہے ہو یا وہ بل بھیجنے والا کر رہے ہیں؟ ایسے تو چلے میں مانتا ہوں کہ بجلی آپ مہنگا ہو گیا ہے اور استعمال کے مطابق پھر آپ ضرور ایک وہ پرائس لے, چارج کرے, مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب ہمارے ہاتھ لٹرلی 16-18 گھنٹے بجلی نہیں ہوتا ہے اور وہ بل ایسے ہی دیتے ہیں جیسے ہم پورا دن اپنا وہ چلا رہے ہو. کراچی میں بھی 8 گھنٹے بجلی نہیں ہوتے مگر وہ بل ایسے دیتے ہیں جیسے ہم سب 24 گھنٹے جو ہیں. تو میرا خیال میں بہت سے طریقے ہیں کہ اس ایشو کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اتنے سے نیچرل ریسورسز ہیں, سولر ہے, ونڈ ہے, مگر اسلام آباد کا بیوروکریسی, جیسے آپ کا تھرکول کو 20 سال سیبوٹاج کیا اور پھر آخر ہم نے جب استعمال کرنا شروع کر دیا تو آج تھرکول سب سے لیسٹ ایکسپینسو بجلی جو پاکستان کے گرڈ پہ پرووائڈ ہوتا ہے, سب سے چیپسٹ وہ آپ کا تھرکول سے آتا ہے. ویسے ہی جو ہمارا سولر اور ونڈ کے منصوبے ہیں, یہ نیپرا والے یہ جو وفاق میں بیٹھے ہیں, وہ کسی بھی صوبہ, نہ میرا نہ یہ صوبہ نہ پنجاب کا, کسی کو نہیں چلنے دے رہے. ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. آج تک 1 سال میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھا, ہم سب حکومت میں تھے. 1 سال کے اندر میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر ڈویژن میں, ہر ڈسٹرکٹ کے باہر میں سولر پارک کھڑا کر کے آپ پہ ایٹ لیسٹ آپ کی بجلی کے بل کو اس پہ اثر کر سکے. چلے اگر یہ وفاق والوں سے نہیں ہو سکتا تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ جب ہم آئیں گے, ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم نے کر لیا ہے. as far as we are the only province that is shown that we have laid our own transmission line for electricity. We've set up our own power production. تو میرا نہ صرف اس صوبہ سے مگر بلوچستان سے, جنوبی پنجاب سے, پختونخوا, جہاں آپ دیہی علاقے میں یا آف گریڈ شہروں بھی انہوں نے بجلی سے محروم رکھا ہے, ان کے ہر ڈسٹرکٹ کے ساتھ یا کم از کم ہر ڈویژن پہ ہم سولر اینرجی کے مطابق پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے کے تحت سولر انرجی کا, گرین ایچ کا بجلی خود لگائیں گے, خود وہ پاور کیبل ٹرانسمیشن لائن آپ کو دیں گے اور خود آپ کے یہ جو لوکلی
इस इशू को इंशाल्लाह ताला एड्रेस कि मुल्क के लिए क्या मैशेज ज़रूरी है या इलेक्शन ज़रूरी है? आप जो इतना इलेक्शन का शोर मचा रहे हैं 2-4 साल बाद हो जाएंगे। और एक नैरेटिव ये भी जन्म ले रहा है कि इलेक्शन जो है वो डिले होंगे। आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन डिले होंगे? यार आप प्लीज एक एक करें, मैं आपका याददाश्त आप सब पे इतना तगड़ा होगा। मेरे सवाल के लिए चाहत अब आ जाता हूँ मैं। पीपल्स पार्टी भी सदर पाकिस्तान से मुतालबा करती है कि वो आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन की तारीख दें। नहीं, एक्चुअली हम नहीं करते हैं। मैंने अपना जो GCC का मैं जिक्र करता आ रहा हूँ, उसी CC में 90 दिन का तो अपनी जगह हमारा ख्यालात, और उस पर तो बहस भी आगे होगा। लेकिन जहाँ तक डेट का ऐलान का इख्तियार, वो हमारी नज़र में, मेरा पार्टी की नज़र में इलेक्शन कमीशन के पास है, और इलेक्शन कमीशन ही डेट ऐलान करते हैं। और यही वजह है कि हम इलेक्शन कमीशन से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि इलेक्शंस टाइमली हो। आप याद दिलवाए मुझे, इसलिए आप 3 दफ़ा मुझे इंटरप्ट किया गया। मुल्क में जो है तो जहाँ तक आपका सवाल है, ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि हर किसी का जो इस वक्त प्रॉब्लम है, वो महंगाई है, वो बेरोज़गारी है, वो गुर्बत है, वो अपना बिजली का बिल है, खाने पीने का अशिया का बिल है, बच्चे को कैसे स्कूल भेजेंगे, बुज़ुर्गों का इलाज कैसे करवाएंगे, यही मसला है। मगर मैं समझता हूँ कि यही मुआशी मसाइल का जो हल है वो अवामी राज है, और वो सिर्फ हो सकता है जब हम इलेक्शंस करवा के मुंतखब नुमाइंदे को इस्लामाबाद में बिठाएंगे, सूबे में बिठाएंगे, तो वो आपकी आवाज़ होंगे, वो आपको नुमाइंदगी कर सकते हैं। जो आप में से हैं, आपको नुमाइंदगी करके इन इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं। मुझे आप सियासी सूरत हाल से वाकिफ हैं, ये बताइए कि क्या लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए क्लियर है? क्योंकि जो इमरान खान है वो जेल के अंदर है और मियां नवाज शरीफ मुल्क से बाहर है, तो क्या आप समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है किसी के लिए? किसी एक के लिए तो है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और यही मेरा एतराज़ है। थैंक यू। सक्खर में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कहते हैं कच्चे में डाकुओं के पास जदीद असलहा कहां से पहुंचा, ये एक बड़ा सवाल बन चुका है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करता है। बिलावल भुट्टो ने सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू में ये भी कहा कि इस्लामाबाद में जो फैसले होते हैं उसका नतीजा अवाम को भुगतना होता है। बिजली की चोरी वहां हो रही है जहां से बन रही है। मेरी पहचान है मेरे चुपते सवाल। दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा। होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा। पूछूंगा सबसे सख्त सवाल। हक वो सच है मेरी आवाज। इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूँ। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। आशूब चश्म मर्ज एक से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है। मुतासरा शख्स अपना तौलिया, तकिया और साबुन न लग रखे ताकि ये मर्ज दूसरों में मुंतकिल ना हो। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।